ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. бардорон Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2003 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литр аст. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги тайёр аст. газ бензин кор мекунад. мотор 100%, 4 баллонои 60%, дискаҳои худаш, салон тоза, бе ягон камбуди, родной краска, аз худаш срочно сум дар кора мега соҳибшон. мошин айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 36000 сомония ки боз савдо мекунем мега дар назди капот. ба кадом дӯстоне ки агар хеле Opel Zafira дар кор бошад, метавонед ки дар ҳамин рақамошон зангда бештар маълумота аз соҳибони квартира гирен. видеонавора то охираш тамошо кунем ва лайкота намонем. мо бошад навора давом медиҳем, рафтем далши. мошини фурӯшӣ аст. бардори азиз, Mercedes-Benz C-класса ки сечка элеганса мега соҳибшон. соли бароишаш 1995 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литр. коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 80%, хоб электропакет 14 люк дорад мега, фарои ксенен ва рангаш ҳамихе родной аст. ягон камбуди надорад мега, салон тоза, беҳтарин состояние. мошин айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. нархаш 45000 сомония ки савдо муомила мекунем мега дар назди ҳамин капот. дӯстоне ки ҳамхали мошинои соз пешдода сечкаҳои нормали на рақамошон дар поини видео ҳаста. метавонед ки рафта мошина аз бибинед ва савдо кунед. марҳамат. Opel Vectra аст. дӯстон, соли бароишаш 1990 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад. ҳардуш объем мотораш 6 литри простой. коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. чашкаош мега ягон ҷош варид надорад умуман. газ бензин кор мекунад, яъне ки моторш мега ягон ҷош ягон камбуди надорад мега 100% масъала намехӯрад мега мошин. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 9800 сомония ки боз камтар дига муомила мекунем мега срочно фақат суми холӣ дар кора. дӯстони кам хали Opel Vectra арзон пурсида буданд. ина вариантҳои хуб, яъне ки аинда дига Opel арзон намешавад ки Opel Vectra ҳамиқа нархи арзон ба мо пешниҳод чид. марҳамат, дига маълумотша аз соҳиби худаш гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1996 сола 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой. коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои 70%, 4 диска, 3 моҳи дига ҳуҷҷат, яъне ки мошин мега ягон ҷош расход надорад мега учет уже буробардagi аст. номерош транзита. мошин сатва бе расхода мега ҳама ҷош кор мекунад. срочно сум дар кора мега соҳибшон. мошин айн ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ тарафи Колхозобод Чапаев. нархаш 13000 сомония ки савдо ҳам мешавад мега соҳибшон. мошинчка чотка. дӯстони азиз, агар шумо харидор бошед, метавонед дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумота аз соҳибшон гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон Opel Astra J аст ки соли бароишаш 1999 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои, яъне ки 80%, родной краска, электропакет. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳамин хел маълумот пешниҳод шудаги аз тарафи мошинфурӯш. дига маълумото аз худашон. дӯстони азиз, нархаш 34000 сомония ки савдо мекунем мега мошин айн қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат, рақамошона дар поини видео мондаги аст. метавонед занг зада бештар маълумота аз соҳиби ҳамин Astra J гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорин азиз, Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1996 сола 34
бензин газ дорад, кор мекунад. Объеми мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکه میگه صاحبشون. ماشین 4 درش همش رودشنای بالا پایان میشوند. 4 تا دیسکای خودش 4 تا بالانای 60%. ماگنیتوفون رادنوی کراسکا سالن توزه پوشیدگی ندارد. سروش نمیگه توقع سوم در کرایه. ماشین این حال قرار دارد در شهر خوجند بوستونی نرخش 11000 سومونیه که سودا میگه در نزدیک کاپوت میکنیم. مرحبا دوستانی که اگر هم خیلی ماشین در کار باشه در شهر خوجند میتونین دیگه معلومات از صاحب همین نسی گیرین. مرحبا. ماشین فروشی است بردارم اوپل استرا اف است که در کوزیفی خچبک سالی برایشش 1996 سال سوزش بنزین گاز دارد کار میکند. ابیو موتور 1.6 پراستوی کاروبکا مکانیکا ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد. ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالون 70%، 9 ماه دیگه حجت، موتور 1.6 پراستوی، سنتر زامبوگ، یعنی که ماشین یگان کامپیوتر و سالنش هم توزیع سروشنا فروخته می شود. ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه نرخش 28500 سومونیه که سودا و معامله میکنه. میگه ماشین چه مالک جنای توزیع به یگان زدگی پوشیدگی. دوستانی که هم خیلی خچبک های ارزان تری ساسیانی ساز پوشیده بودن این وارینت های خوب از 28500 با معامله خوب میکنه. میگه در نزدیک کاپوت. مرحبا رقمشون رو در پای ویدیو مدگه هستیم دیگه معلومات چه میتونین گیرین. ماشین نوبتی از سربرداری عزیز مرسدس بنز سی کلاس که سیچکا با تاییدگاه سالی برایشش 1994 سال سوزشورش بنزین گاز هر دوش کار میکند. ابیو موتورش 2 لیتر کاروبکاش مکانیکا گازی یورو 4 دارد. ماشین 4 تا بالون پاچکا 4 در الکتروپاکت یعنی که بالونش 100% خداوی کردگی سالن توزیع به یگان کمبودی. ماشین این حال قرار در شهر دوشنبه نرخش 42000 سومونیه که باز ارزان و معامله می شود. وارینت های الیشی هم دارد. یگان ماشین ارزان تر باشه میگه بالایش پلانتیا میگه الیش میکنیم. یگان تا یکی بالای ماشینشون پولتیا فقط میگه کم ترگه سومام در کره. دوستان وارینت های خوب باشه شما سیچکا بهترین است. خیلی دیگه معلومات از صاحب خودش میگیره. مرحمت رقمشون در پایین ویدیو میگه ماشین یگان روز زدگی پوشیدگی وارد عموما نداره. مرحمت زنگ زدین نمرش میگه پدرک قطعی ماشین. اوپل استرا اف است بردارم در کوزیفی کاروان سفید سالی برایشش 1994 سالی که سوزشورش بنزین گاز دارد کار میکند. هر دوش ابیو موتورش 1.8 لیتر میگه صاحبشون. کاروبکا مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه 4 تا بالون پاچکا اکولماتری نو 1 سال حجت سالن میگه سوزای ماشین 100% میگه در صورت کامتا خیره اومده. تلفنشون هم خیلی سرعت گرفته. سروش میگه سومی خالی در کره سومی خالی. ماشین در دوشنبه نرخش 17000 سومونیه کم تر دیگه معامله میکنه میگه در نزدیک کاپوت. دوستان عزیز که نمیخواد کاروان ارزان پوشیده بودن خیلی کاروان ارزان راست یافتن که اگر که با شما لازم باشه رقمشون در پایین ویدیو مونده است. میتونید زنگ بزنید. اگر که ماشین نفروخته باشن میتونید که سودا کرده گیرین. مرحمت زنگ بزنید. ماشین فروشی است دایو لگانز سالی برایشش 1998 سالی که سوزشورش بنزین گاز هر دوش کار میکند. ابیو موتور 1.8 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا دیسکای پرستیج 4 تا بالون 70% خداوی سالن توزه ماگنیتوفون به یگان کمبودی میگه صاحبشون سایستنش بهترین است. خیلی دیگه معلومات میگیرین. ماشین این حال قرار در شهر دوشنبه نرخش 15000 سومونیه که سودا معامله و دوستی میکنه در نزدیک کاپوت. مرحمت ماشین خوبه دوستان عزیز رقمشون در پایین ویدیو مونده میتونین زنگ زدن بیشتر معلومات از صاحب ماشین گیرین. شما اگر هم خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خانه کوارتیر زمین چیزی که برای فروختن داره میتونین که در نمره ایمو واسط پارتنر ما در ویدیو آینده فروشته میمونه. ماشین فروشی نوبتی از سربرداری از اوپل وکترا است که تگه سالی برایشش 1993 سال سوزشورش بنزین گاز هر دوش کار میکند. ابیو موتورش 1.8 لیتر پراستوی کاروبکا مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکا میگه صاحبشون. ماشین 4 تا دیسک 4 تا بالون میونه خداویش هم میگه خیلی او خاصوز نیست. رادنوی کراسکا در حالت میونه ماشین معلومات بیشترش با تلفن گفتگی. این قرار در شهر وحدت نرخش 12000 سومونیه که سودا معامله میکنه میگه فقط آدمانی خریداری که سوم داشته باشن معامله خوب دارد. رقمشون دوستان از در پایین ویدیو مونده است. با شما اگر لازم باشه در شهر وحدت میتونید که رفته ببینید و سودا کرده گیرین.
хоҳиш мекунем ки видеонавори моро дар имо ба ҳисабтон подписа кунед. ҳамун як дона лайк бепула дар видеонавори монен. раҳмат барои дастгириҳои шумо дӯстони азиз. Opel Astra F ҳаст бардор аст дар кузофи хатчбек молодежни соли бароишаш 1992 сола ки сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балонаи 60 4 калпакои худаш радной краска ине ки ҳамин ақибша ҳамин багаж ақибша ҳамин чиша алиш кадаги ҳастан ҳамира хаяк краска мекунем ба фикри ман чихел десе худаш алиш кадаги дига ҳамаҷош сатвои радной аз худаш мошин арзон ай айнҳо қарор дар шаҳри душанбе нархаш 17000 сомония ки бо савдо муомила мекунем мега мошин сатвода бе ягон камбудӣ бештар маълумоти пурра ба телефон мега соҳибшон. дӯстон рақамҳошон дар поини видео ҳастанд. марҳамат занг занед дига маълумотша гирен. шумо агар такрор шава як бор дига ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин магазин чизе ки барои фурӯш дорем метавонед ки суратоша қатъи маълумотош дар номери имо ба ҳисаби мо роя гирем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ин буд ки 12 мошине ки ба мо равон кардам мо пешкаш шумо кардем. то видеои оянда худои нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.